السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا ثالث فيديو مخصص لشرح لا ماكرو ايكونومي بالدارجة، واليوم غنهضروا على لي زاغريغا ايكونوميك وسبيسيالمون لا كونسوماسيون. هنا انونسيت واحد لو مو كلي اللي هو اغريغا اي كونسوماسيون. شنو هي لاغريغا؟ ديما من لو بتي كور تاعنا. L'agrégat est un indicateur synthétique qui mesure le résultat de l'activité économique. C'est-à-dire, c'est un indicateur qui comporte plusieurs composantes. Les composantes, on a créé le résultat de l'activité économique. واش راها طالعة نازلة في récession ralentissement حسب داكشي. ودايوغ agrégé, c'est-à-dire additionner. La consommation. La consommation est un acte de transformation de biens et services en vue de satisfaire un besoin ou produire un bien et service. C'est-à-dire, soit tu as consommé pour satisfaire mes besoins personnels, soit tu as consommé pour un autre bien ou un autre service. La consommation a plusieurs types, notamment le type la consommation marchande, les biens et les services qui s'échangent sur le marché à un prix qui excède le coût de revient. أنا تنشري شي حاجة بواحد المبلغ كتر ما تقامت على لونتربريز باش هما يربحوا، داكشي علاش تنقولوا marchande. La consommation non marchande كما تتعرفوا هما les services publics بثمن رمزي. وعندنا la consommation intermédiaire اللي هو la consommation d'un bien utilisé pour la production d'un autre bien. Soi-disant, moi je suis une entreprise de confection, entreprise تاع الخياطة. J'achète de la matière première اللي هنا غتكون عندي هو الثوب باش نبرودوي شي لبسه بونطالون جوب حساب داكشي ارنبات وداكشي حساب التوجهات تاع لونتربريز. وعندنا finalement la consommation finale هما les biens et les services permettant de satisfaire directement mes besoins. انا راه فيا الجوع دابا غادي نمشي للحانوت غنشري كذا وكذا وكذا باش نساتيسفي مون بزوان دو فان. عندنا اول ابروش اللي هي ابروش دو 15 و 15 تيشجع على كونسوماسيون. سوا ديزون راه عنده دي سيتاسيون بحال mieux consommer que d'épargner. هذاك l'épargne راه غير de l'argent oisif. c'est quoi l'argent oisif? c'est l'argent qui fait dodo اللي شينعس خامر ما عندي ما ندير به. مي نكونسومي نستافد انايا ولا نخليه تمايا. و تيقول ايضا كاين nous sommes tous morts à long terme، يعني تشجع le court terme، تشجع la consommation. On va voir l'approche de Mr. Keynes. On va partir de la fameuse relation. كلنا تنعرفوا هاد الريلاسيون اللي هي le revenu égale l'épargne plus la consommation. Lorsqu'on épargne moins, notre consommation اش غدير؟ augmente. Cette dernière nous permet d'acheter plus et la consommation تاعنا طلعت حتى نوليو نشريو plus, ce qui permet à l'entreprise de produire plus, et par conséquence atteindre le plein emploi. يعني راه تتوصل تتشغل الطاقات العليا تاعها وتتولى تتبرودوي بزاف وبزاف وبزاف. دونك هي فاش تتوصل لو بلان امبلوا راه يعني برودوات دارت البرودكسيون كبيره، باعت شدات الفلوس، داكشي اللي غيساعدها باش تعاود تانفيستي تكري دي انفستيسمون اخرين باش تربح اكثر. سو كي دوموند بوكو دو سالاريي، يعني غنخدموا الناس. دونك لو نيفو دو ريكروتمون فا اوغمونتي et donc le taux de chômage va diminuer. إلا خدمنا الناس directement le taux de chômage va diminuer, sans oublier que le salaire va augmenter. من نخدموا هادوك الناس وكل واحد مثلا تيبرودوي لنا اون كونتيتي، شنو حنا غنزيدوه في الصالير ولا زدناه في الصالير غنرجعوا الغولاسيون الاولى اللي هي ريفوني ايغال ايبارن بلس كونسوماسيون وغيطلع حتى ليبارن. هذه الدوره تاع الكونسوماسيون بالنسبه لكينز. هيا بغيتو تشوفوها على بال لكم تنسالون نصور لكم. ندوزو دابا المعارضين ولا اللي تعارض معاهم كينز اللي هما لي كلاسيك. lorsqu'on épargne plus on va investir plus.
ce qui va augmenter le taux de production. هادو تيمشيو بالمقلوب le taux de production. Et par conséquence, le niveau de recrutement va augmenter. Et ouais, le taux de chômage va diminuer. Et aussi, il va le niveau de salaire va augmenter et la consommation par conséquence va augmenter. هادو اش تيقولوا لنا انا لا خزنت الفلوس تاعي وجمعتهم ابخي غادي ندير واحد لانفستيسمون. هاد لانفستيسمون اش غندير هاد لانفستيسمون نكريي بليزيور انفستيسمون اللي تيعطيني امكانيه انني نكبر البرودكسيون تاعي. ولا كبرت البرودكسيون تاعي الناس غيشريو من عندي ولا شراو من عندي الناس، انا غادي نضطر نخدم دي سالاري اخرين. ولا خدمت لي سالاري اخرين غيشدوا ان سالير ومع لا دوموند تطلع تنزيدهم في الفلوس والريفوني تاعهم تكبر، اذا حتى الكونسوماسيون تاعهم غتكبر. ندوزو لدابايا واحد الحاجه اخرى سميتها لا فونكسيون دو كونسوماسيون لي ايغالا C égale à C0 plus petite c في Y. نشرح لكم هذا الشيء. Dans la tradition keynésienne, la fonction de production dépend de deux parties. Une partie dite consommation autonome, يعني مفرقة indépendante، اللي تتسمى أيضا le minimum vital. يعني أنا من بعد نشرح لكم هذا الشيء، نقرا لكم بعدا ونشرحه. Le minimum vital appelé C0 qui correspond à une consommation qui ne dépend pas de revenus disponibles. Il dépend d'autres facteurs tels que les besoins incompressibles, richesse, capacité d'emprunt, le taux d'intérêt et le niveau général des prix. شنو هي هاد C0 لا consommation autonome؟ حنا تنعرفو راه واخا ما يكونش عندك ان ريفوني تكون على الارض، راه ما يمكنش تموت بالجوع. ضروري عندك واحد لا مارش تكونسوميها في نهارك. تنشوفوا مثلا الناس اللي تيطلبوا داكشي ما عندهمش الفلوس، ولكن مهم تيكونسوميو. ما تقولوش ليا شي حد ما تيكونسوميش شي حاجه، ما يمكنش هادي. تيكونسوميو تحت اي ظروف، ما عندهم سوا تيديروا دي كريدي باش يكونسوميو اي حاجه، مهم تيكونسوميو. دون تو لي كا تيكونسوميو. هادشي تنسميوه لا كونسوماسيون اوتونوم ولا لو مينيموم فيتال. لا دوزيام كومبوزونت سميتها لا دوزيام كومبوزونت سميتها لا كونسوماسيون اندويت. هاد لا كونسوماسيون اندويت تتعلق بلو ريفوني، هي اللي تنرمزوا لها ببوتيت سي. تطلع فاش تطلع الريفوني وتتنزل فاش تنزل الريفوني. ولكن هنا كاينه اشاره لواحد الحاجه خاصكم ديوها فيها. La consommation, une partie dite consommation induite qui augmente avec le revenu courant du ménage, mais moins que celui-ci. يعني راه تطلع الريفوني قد ما طلع الريفوني تطلع مع الكونسوماسيون، ولكن ماشي اون اوغمونطاسيون بروبورسيونيل بحال طلعه تاع الريفوني. مثلا الريفوني طلع عندي انايا ب 8%، راه حتى الكونسوماسيون طلع ب 8%. حقاش ما تنساوش لا بارتي تاع لي بارن طلع هذيك ال 8% اللي طلعت في الريفوني راه غتمشي شويه منها غيمشي الكونسوماسيون وشويه الاخر غيمشي لي بارن. هاد الشيء اللي شرحنا لكم دابا هاد لا فونكسيون دو لا كونسوماسيون راه هي لا لوا بسيكولوجيك دو كينز. واحد الكود تيقولها كينز: au fur et à mesure qu'un ménage s'enrichit son épargne augmente. دابا ندوزو شي علاقات اللي تنخدموا بهم في لا كونسوماسيون. لا بروبورسيون موين ا كونسومي اللي تعني سي لا كوت بار كي est dédiée à la consommation de par l'épargne اللي تساوي سي على ار كونسوماسيون سور ريفوني. عندنا لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي اللي هي دلتا سي على دلتا ار. وعندنا لا بروبورسيون مارجينال البي ام اس دو ليبارن اللي هي 1 ناقص البي ام سي اللي ايغال اس على ار. وعندنا البي ام اس دو ليبارن اللي هي العلاقه. كاينين دي ريلاسيون في لا كونسوماسيون اللي مهمين خاصنا نتعرفوا عليهم. لا بروبورسيون موين ا كونسومي سي لا كوت بار ديديي على لا كونسوماسيون بار ليبارن اللي تساوي سي على ار. وعندنا لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي اللي هي دلتا سي على دلتا ار. عندنا نوطامون لا بروبورسيون موين د ليبارن اللي تساوي 1 ناقص بي ام سي. ولا نقدروا نحسبوها avec une autre relation اللي هي S على R اللي نوطامون S هنا تترمز لسيفين
بالانجلش اللي تتعني بالفرنسي ليبارن، وعندنا لا بروبورسيون مارجينال دو ليبارن اللي هي ايغالا 1 ناقص دلتا بي ام سي اللي تتساوي دلتا اس على دلتا ار.